آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي
Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. Allah. التحيات لله. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي منح أولياءه بالوصول إلى مشاهدة ربه واستباهم لإرشاد طريق الحق الربانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الدخول لخطرته الأحدية واصطفاهم وخصه بالمعارف والمعارف لخليقته الإنسانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقر لمن يقرأ بها صدره وترشد لمن يلفظ بها قلبه وجلاء لها عن عين الرعيل وتنسي العيوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله النبي المختار
وحبيب الرحمن وشفيع جميع الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام ويا إخواني وأحبابي جماعة أعظمكم الله، أهنئكم جميعا بخلول يوم عيد الفطر المبارك. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. وأوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. اتقوا الله باتباع جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة رحمكم الله. Mengawali kesempatan khutbah Jumat di awal bulan Syawal, setelah 30 hari kita semuanya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kami mengajak kepada pribadi kami dan kepada semua hadirin yang berada di Masjid Agung Sunan Ampel yang penuh berkah ini, marilah kita semuanya senantiasa berusaha meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih semangat menjalankan ibadah dan perintah Allah, dan lebih semangat lagi menjauhi dari semua larangan-larangannya dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Dengan demikian insya Allah di hari-hari, di bulan-bulan dan di tahun-tahun yang akan datang, pembaruan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkualitas, semakin tertanam dan terbentuk dalam jiwa kita, dan juga insya Allah kita akan menjadi salah satu daripada bagian daripada al-mu'min wal muslim yang dapat dan bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Dalam menjalani kehidupan dunia yang sangat singkat ini, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan adalah termasuk dambaan daripada setiap muslim, setiap manusia selama berada di alam dunia ini. Dalam mencapainya, manusia memakai caranya masing-masing. Sebagian mengatakan bahwa kedamaian, kebahagiaan hidup dapat dicapai manakala kebutuhan materinya tercukupi, baik dengan cara halal maupun juga haram. Yang penting keinginan tercapai. Sementara ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa kebahagiaan dan kedamaian hidup dapat tercapai apabila ada kekayaan hati, walaupun dalam segi materi nol, pas-pasan. Jelasnya adalah bahwa
Setiap manusia pasti akan berusaha sekuat tenaganya untuk memperoleh keinginannya, walaupun dengan mengorbankan jiwa, raga, risiko dan lain sebagainya. Sedangkan menurut ajaran Islam, bahwa tanda-tanda kedamaian, tanda-tanda kebahagiaan akhir hidup manusia adalah bila mana mereka senantiasa mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan amal perbuatannya. Artinya mereka dapat menempatkan diri pada nilai-nilai kebenaran yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengawali perbuatan baiknya. Ketika mereka benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, maka inilah sebenarnya mereka dapat memperoleh ketenangan, kebahagiaan dan kesuksesan hidup sesuai apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankah wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat pelaturan dan syariatku, maka sesungguhnya kehidupannya akan mengalami kesempitan, dan aku akan mengumpulkan mereka besok di hari kiamat dalam keadaan buta. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya langkah mudah untuk dapat memperoleh kedamaian, kebahagiaan hidup sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Ada beberapa cara, di antaranya adalah Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukannya, yaitu melalui cara memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allah jelas dalam Al-Quran mengatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sekali-kali mengkufurkan nikmat-nikmat. Saudara-saudara semua jamaah yang kami hormati, mengingat Allah dan bersyukur nikmatnya merupakan bagian penting yang tak bisa lepas dari perbuatan dan perilaku orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah mesti dalam hatinya selalu berpangku tangan dan mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dalam hatinya tidak akan lepas untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga tidak lepas dari menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu mau benar-benar mengamalkan apa yang sudah digariskan oleh Allah, maka disitulah ia akan beroleh kebahagiaan dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian jamaah yang saya hormati, selanjutnya apa yang ada yaitu mengingat Allah dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ini dapat terbentuk dengan baik manakala di setiap awal suatu pekerjaan dan di akhir pekerjaannya selalu diawali dan diakhiri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika bekerja, kita mengingat Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan ketika selesai pekerjaan pun kita mengingat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin.
dengan meyakini makna yang kita baca ketika mengawali atau ketika selesai pekerjaan. Kita meyakini bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita bermain-main dengan pekerjaan kita, meremehkan pekerjaan kita, karena di dalam pekerjaan itu ada kebesaran Allah, ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sehingga kolaborasi antara mengingat Allah, antara mensyukuri nikmat Allah dan juga pekerjaan akan menjadikan kita terbimbing menuju kedamaian, menuju kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup kita. Dan insya Allah akan mengantarkan kita sebagai muslim yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya semua ini menunjukkan bahwa kedamaian dan kebahagiaan hidup dari semua anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita wajib menerima dan mensyukurinya. Sebaliknya pula, kedamaian kebahagiaan hidup dari semua anugerah Allah yang dipalingkan dari kita semuanya, kita pun juga wajib menerima kenyataan. Karena mungkin saja sebaik-baik apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cari dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik apa yang diinginkan, yang dikehendaki, yang ditakdirkan dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa berusaha membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan juga memahami apa tujuan hidup kita yang sebenarnya ini. Sehingga dengan demikian kita akan mengetahui bahwa sebenarnya tujuan hidup dalam dunia ini tidak ada lain hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dan juga yang lain-lainnya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya kurang lebih bahwa setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kalian semuanya, maka itu hanyalah kebahagiaan dunia semata. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebenarnya yang lebih baik dan kekal abadi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita di akhir hayat kita usaha untuk agar supaya kita itu selalu mengingat Allah dalam pekerjaan kita, juga dalam usaha dan aktivitas kita semuanya. Dengan demikian insya Allah apa yang sudah menjadi keinginan kita akan dapat ridho dan keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, semoga saja uraian khutbah Jumat yang singkat ini dapat membuka kesadaran kita untuk mengetahui akan tujuan kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Artinya bagaimana dapat menjadikan motivasi kepada kita untuk berpikir sejenak, untuk apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini, apa yang buat kita itu berusaha keras untuk memperoleh kehidupan dan kekayaan yang kita inginkan. Akhirnya kita akan punya pemikiran yang positif bahwa sesungguhnya
Tidak ada lain. Tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk mencari kerinduan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan keikhlasan kita berusaha melakukan apa saja yang sudah menjadi aktivitas kita sebagai tanda bahwa kita lah termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah. Hingga ajal menjemput kita, insya Allah kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فقد فاز من اتقاه وخاب من افتراه وعلاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بالملائكة بقدسه. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن وسوء الفتن عن مدينة السرابية خاصة وعن سائر المدن في هذه البلدة التي عامها يا الله يا رب العالمين. اللهم يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. قامت الصلاة قد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والنجاة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت Usia Sakrawi bin Hadi Sakrawi Banjarmasin, Nona binti Asmail Banjarmasin, Bapak
Bagi Bikawi Turungagung, Ibu Rika bin Angki Sitorif Turungagung, Zainal Arifin bin Iman Gintis Madura, Kasmitan Madura, wa ala nasihatin amwatil muslimin, anjarakumullah. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أحييت بنا فأحيي أهلك من توفيته بنا فتوفه على الإيمان يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك والمغفرة والشفاعة والغفرة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillah.